ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਚਬੜਾਪਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੁल सिरात तो केड़ी आवाज से गुजरनगे? लब्बैक वाले तो पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अल्लाह ने आपके कान इसलिए बनाए हैं कि आप हर एक की बात सुन लेते हैं। उसकी बात सुने जिसकी बात सुनने के बाद आपके इश्क रसूल में जोश आ जाए। कल्बो जिगर तड़पते थे कुर्बान होने को, कल्बो जिगर तड़पते थे कुर्बान होने को, करते थे जब खिताब, हाँ करते थे जब खिताब अमीरुल मुजाहिदीन। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसको बताया कि कात साली आने वाली है, तेरे मुल्क में अंदर 5-7 साल बड़ी बारिशें होगी, फिर गल्ला बड़ा होगा, फिर 7 साल जो है वो कात साली आएगी, तो वो कहने लगा इसका फिर हल क्या है? लोग कहते हैं मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक? क्यों जी? हाँ, अमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम वक़ाल अल मलिक तूनी अस्तखलिसु बिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों की यही शान है। आपने पहले उससे बात की, फिर उसने कहा कि इसका हाल क्या है? वो 7 साल का साली के कैसे निकलेंगे? क्यों जी? कहते जी पर्ची मांगते हैं मौलवी। तो आपने फरमाया काल जलनी अला खजाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, फरमाया मुझे वजीर खजाना बना दो। क्यों जी? ये गैर सियासी तो तब बने कि इनको पता ही कोई नहीं था भाई हमने दीन, इनको नबी की सियासत इन्होंने नबियों की पढ़ी होती तो इनको पता होता। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इन्होंने सिद्दीक की सीरत पढ़ी होती, खुद हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी। हाँ जी, कि रसूलुल्लाह पैदल चल के बदर में कैसे गए। हाँ जी, मुझे तो बैठे बैठे रोना आ जाता है जब मैं सोचता हूँ कि हुजूर ऐसे पैदल चल के जा रहे होंगे, उसामा बिन ज़ैद ऊपर सवार होंगे, फिर रसूलुल्लाह खुद गैंतियाँ मार रहे हैं खंदक खोदते हुए, हुजूर खुद गैंती, पत्थर सहाबा से नहीं टूटा, हुजूर ने खुद गैंती उठाई और वो पत्थर किसी सहाबी से भी नहीं टूटा, हुजूर ने 3 ज़रबों से उस पत्थर को तोड़ दिया। इन्होंने चूंकि पत्थर तोड़ने नहीं थे, सिर्फ हाथ चुमवाने थे। इन मौलवियों और पीरों ने हाथ चुमवाना केड़ा, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, लोगों को पैसे वसूल करने थे, जेबं पाने थे, पीरी मुरीदे थे ढोंग रचाने। हाँ जी, ते हजरत साहब ने करामता इत्थों इंज होया ते उत्थे उंज होया ते उत्थे उंज होया ते हजरत साहब इंज सुते ते फिर इंज होया। इन्हों पता इन्हें बदर ते जाना कोई नहीं सी, इन्हें खंदक ते खोदनी कोई नहीं सी, समझ आई? इन्हें एक तरफों हुजूर खंदक तो वापस तशरीफ ले आए ते उम्मुल मोमिनीन फरमादियां हुजूर अज एक तरफों सरे अकदस धोता, एक तरफों अजे धोता, दूसरी तरफों अजे दौड़ की नौबत ही नहीं आई। हाँ जी, अजे कपड़े बदलने की भी नौबत नहीं आई। वैसे हुजूर के कपड़े तो पूरी कायनात की सुथराइयाँ सफाइयाँ जहाँ मुक जाएं, ऐसे नहीं, उम्मत तालीम उम्मत के लिए ये बात है। अभी हुजूर ने कपड़े भी नहीं बदले थे, जिब्रील दरवाजे पर आ गए। उम्मुल मोमिनीन को बाद में हुजूर ने फरमाया कि ये दहिया कल्बी नहीं थे, उनकी शक्ल में जिब्रील आए बैठे, वो घोड़ी पर, हुजूर ने उनको घोड़ी पर ऐसे हाथ रखा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर से वो बातें कर रहे थे, हुजूर उनसे बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा जी चलिए दोबारा बनु कुरैज़ा की तरफ चलिए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील आप देख रहे हैं मेरे गुलामों ने खंदक खोदी है, इतनी सर्दी में वो आ रहे हैं, पेट पर पत्थर इन्होंने बांधे हैं, लौ अंज़रता हूं मैं यामन, कुछ दिन इनको मोहलत दो, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कुछ दिन इनको मोहलत दो ताकि ये कम अज कम आराम तो कर लें, इनके घोड़े भी आराम कर लें, ये तलवारें भी साफ कर लें, ये कपड़े भी बदल लें। ना कहा नहीं नहीं अल्लाह का हुक्म है अभी चलिए। ये तो एक तकरीर करके पूरा 24 घंटे से आराम करते हैं, फिर खाने खाते हैं। तो पीर साहब जनाब एक मुलाकात के बाद फिर बैठ जाते हैं, हजरत अभी आराम करने गए हैं, जिन्हें हजरत 7-7 घंटे आराम करना है, तो जनाब साबन नाल हाथ धो के लिफाफे पा के मुरीदां नूं सलाम लेना है कि इन्हां दे जरासीम सानू ना लग जान। उन्हें खंदक खोदन जाना सी ते उन्हें ये करना सी, फरमाया कि अभी चलिए। तो हजरत बिलाल को हुजूर ने बुलाया, फरमाया बिलाल अजान दे दो। जब बिलाल ने अजान दी, अभी नमाज का टाइम तो था नहीं, तो सहाबा समझ गया कि हुजूर बुला रहे। क्यों जी? ये भी किसी दिल में भी ख्याल ना आया कि हुजूर होना जे तो घर पहुंचे नहीं, फिर आ जाइए। हाँ जी, कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, जो कुरान भी उठाकर पासे रख दिए।
حدیث بھی اٹھا کر حضور کا اسوہ حسنہ بھی، صدیقی دور بھی اٹھا کر پیچھے رکھ دیں، فاروقی دور بھی، عثمانی دور بھی، علی مرتضیٰ کا دور بھی، عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی، امیر معاویہ کا دور بھی، یہ سارے اسلام نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا، کام تو کیا یہود و نصارہ نے۔ ہاں جی، حضور اسلام تو ماننے والوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی تعلیمات کو اوپر لے آؤ، انگریزی اوپر لے آؤ، سکول بناؤ، کالج بناؤ، کرکٹوں کو جناب کروڑ کروڑ روپیہ دو، گانے والیوں کو گولڈ میڈل دو، اور مسجدیں ان کے سپیکر بھی اتار دو۔ ہاں، اور مسجدوں کے سپیکر بھی اس قابل نہ رہے، گانے والیوں کو کروڑ روپے دو، بلے والوں کو کروڑ روپے دو، مسجد کہتے ہیں اتنے سپیکروں میں مولوی تقریر نہیں کر سکتا، تو بلے کہ وہ پورے ٹی ویوں پر دکھائے جائیں کہ یہ بلہ کیسے چلا رہا ہے، اور گیند کیسے وہاں اٹھتے کیسے ہوا، پھر کیچ کیسے پکڑا، اس کو گھنٹوں گھنٹوں دکھائیں، اور ناموس رسالت کی ایک جھلک بھی ٹی ویوں پر نہ دکھائیں، اور حضور کی عزت کی بات بھی۔ ہاں، ان کو کیا پتا، انہوں نے قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، ہاں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کمینے، جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی کمینے۔ ہاں جی، ہاں جی، قدر نبی، توجہ، جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی کمینے، جو ان کے بارے میں نرم گوشے رکھتے ہیں وہ بھی کمینے، جنہوں نے نصاب سے قرآن نکالا وہ بھی کمینے، جنہوں نے حدیث نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے خلفائے راشدین کی سیرتیں نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے سلاطین اسلام کی سیرتیں نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے بزرگان دین کے تذکرے اور قصے نکالے وہ بھی کمینے، اور ان کے حامی بھی کمینے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا، توجہ، قدر نبی دا ایک ہی جانن، جو نبی کے دین کی ایک بات بھی برداشت نہ کر سکے، قدر نبی دا تو او جانن۔ اجے خندق کھود کیا ہے، اجے سامان اتاریا کوئی نہیں، حضور نے فرمایا چلیے، کیوں جی مولانا، اے میرے کو پوری ہو پیا۔ ہاں، ایک لفظ بھی کوئی نہیں کیسے صحابی نے کیتا ہوئے، اگر حضور اجازت ہوئے تو میں دوسرے کپڑے پاؤں، میں ہمیشہ کہنا جڑا اگر مگر کردا وہ جھوٹ مارنا، میں حضور نال پیار۔ ہاں جی، کیوں جی، حضور اگر اجازت ہوئے تو میں، چونکہ خندق کھودیاں میرے بازو جڑے وہ تھوڑی جی رگ چڑھ گئی سی، تو میں اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جی آرام کر کے 2 گھنٹے بعد آ جاواں، بلکہ حضور نے فرمایا رستے زور دی نماز بھی نہیں پڑھنی، اتھو جا کے پڑھنی۔ کیوں جی، ہاں جی، ایک کہتے نہیں چونکہ پیٹ میں درد تھا، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور میرے بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں انہوں 2 دن ویکھ کے تو میں آ جاواں گا 2 گھنٹے بعد۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا چلیے، تو ہمیں صحابہ بغیر سوچے سمجھے چل پائے۔ اللہ اکبر، جدوں حضور دے غلام چلے نا، تو طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، کیوں جی، پیٹ تے پتھر بن کے پھر چل پائے، تے من اور سلوہ کھا کے قوم موسیٰ گھروں نہ نکلی۔ اج جبریل و منظر ویکھیا کہ اسی آسمان تے کھانے کھوا کے بنی اسرائیل نو، تے کہنے لگے فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا موسیٰ تے تیرا رب جائے، اسی تے حلوے مانڈے کھان واسطے بیٹھیا۔ جبریل وہ بھی منظر ویکھیا، اج جبریل یہ بھی منظر ویکھیا کہ محمد عربی دے غلامہ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے، تے اتا جے ہون لڑ کے آئے تے چلیے، تے پیچھا مڑ کے بھی نہ ویکھیا مطلب جبریل کوئی اور حکم لے کے نہ آ جا، یہ بھی تے تمنا ہوندی نا جناب۔ ہاں جی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بس صحابہ نو یہ بھی تے ہے سی نا بھائی پیچھا مڑ کے مطلب ویکھی جی ہو سکتا جبریل کوئی حکم تبدیل کرنے واسطے آ گئے ہوں، صحابہ پیچھا مڑ کے بھی نہ ویکھیا۔ جدو صحابہ چلے نا، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر ہے جبریل بھی محمد عربی دے غلامہ آنا قدر، کیوں جی، جد اج گھر بیٹھن نہیں پھر چل پاواں۔ ہاں جی، 15 دن محاصرہ رہا بنو قریظہ، ہاں تو 15 دن صحابہ پھر اتھے بھی رہے۔ ہاں جی، اتنے جناب جی ملی صاحب تسی کیوں جیاں گلاں کردے ہو، میں کہ تو سانو دس کیوں جیاں کریے، اسی تو یہی پڑھیا، کیوں حضور غوث پاک نہ جڑی ساڑے قائد دی لگن سی، اور اسے واسطے
او پٹا گالج پا کے گین کہ تجھ سے در اور در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ او جامنی غوث پاک دے روزے دے کلر دا پٹا اپنے گالج پا کے گین، کیونکہ جنہ دی او فکر دے ہوتے کار باندھ رہن او بھی تا حضور غوث پاک دے امام محمد رضا غلام سن تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بھی اسے در دی گدائی عطا فرمائی۔ اور حضور غوث پاک دیاں کیا شاناں سانو تا ساڈی سمجھ اجے اپنا بابا ہی نہیں آیا، او بابیاں دی تے شاناں ہی پھر میں کہا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لئیو جھٹ کر کے، پیر جناں دے میراں باہو وہی کندی لگ دے، سن فریاد پیران دیا پیرا تے میں آگ سناواں کہنوں ہیں جی تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی میں جائے لکھ تینوں، کیوں آگے کسی کھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں، جے میرے وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشویں دے ہو کہنوں۔ میں کہ جناب تسی خود فرمایا میرا مرید مشرق ہوئے تے میں مغرب جو ننگا نہیں ہون دینا تے سویرے جے مارچ نہ ہویا نا تے کفر نے تاڑی مار دینی نے کہ اسی یا رسول اللہ دا مارچ روک دیتا ہے۔ میں جدوں ظاہر گل اپنے نال ہی ہوندی، میں جدوں ایہو جیاں گلاں کیتیاں نا تو پھر میں نے ایویں سکون ہو گیا بھی بابے کہہ رہے ہیں چپ کر اسی جانی ہے ساڑا کم جانے ہے۔ عام حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں میرا رب رب ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیا ہے پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو، اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے، تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ گل بندہ کرے تو پھر ویکھے بھائی دائیں تو گولی آ رہی یا بائیں گولی آ رہی، این تا نہیں نہ ویکھنا اسی تے چھل او گولیاں دا چھنکار سی، اللہ دی قسم ہے میں او دے وچ مینوں پتہ ہی نہیں سی گولی کدھروں آ رہی تے پتھر کدھروں آ رہا ہے تے آنسو گیس کدھروں آ رہا ہے۔ ایک میری توجہ ضرور سی، میں کہا یا رسول اللہ میں گل بڑی وڈی کر کے آیا، فرشتے آنا ہے، اسی شہید ہون واسطے آیا، میں پتر بھی دوویں لے کے آیا، اے نہیں کہ میں گھر چھڈ کے آیا، اسی سارے مر جائیے اسی حاضر ہیں، لیکن حضور لوگاں کہنا ہے بھئی کہندے سن فرشتے آنا ہے، فرشتے آئے تے کوئی نہیں۔ میرے نہ گل تا وہ کرے نا جی جڑا اتنا پکا حافظ ہوئے تو پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوئے، کیوں جی پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوئے۔ الحمد تو شروع آندا ہے نا، الحمد حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود، لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد، الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة، افعل التفضیل المذکر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد، والمؤنث منه حمدا حمدیان حمدیات حمد وحمیدا، وفعل التعجب منه ما احمده واحمد بی وحمد یا حمدت۔ توجہ الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا میں آخری کل اعوذ برب الناس ہے نا، قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال الامر من کل تقل یقل یقل والنهی عن لا تقل لا تقل لا یقل لا یقل، الظرف منه مقال مقالان مقابل ومقیل، والآلة منه مقول مقولان مقابل ومقیل، مقولة مقولتان مقابل ومقیلة، مقوال مقوالان مقابل مقیل ومقیلة، افعل التفضیل المذکر منه اقول اقولان اقولون قابل وقیل، والمؤنث منه قولا قولیان قولیات قول وقویلا، وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل یقبلت۔ پیارے نبی
کی خاطر جیلوں میں بھی رہا تو، پھر بھی کیا نہ سودا خادم حسین رضوی. عاشق تجھے نبی کا ہر ایک نے ہی مانا، اپنا ہو یا پرایا خادم حسین رضوی. اے غازیوں کے رہبر تیرا دیکھ کر جنازہ، مرحبا 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 مصطفیٰ، مرحبا 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 مصطفیٰ. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. اوے لاہور دی دو چیزاں مشہور نے، ایک داتا دی نگری تے کہ میرے بابے خادم دی پگڑی.